बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज मेरी 3 स्टोरी हैं। एक तो बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त व हुर्मत के लिए। 2 स्टोरी जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ रहें, पूरा क्लिप सुने। अल्लाह ताला आपको करोड़ों रहमतों से नवाजे और पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आमीन। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के सेक्रेटरी और मिनिस्टर लेवल के फ़ोन आए हैं जो इमरान खान साहब ने सुनने से इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा स्टेटस जो है, मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, तो अमेरिका का जो चीफ एग्जेक्टिव है वो उसका सदर जो बाइडन है, लिहाजा अगर बात करनी है तो वो मुझसे करे, मैं किसी सेक्रेटरी किसी वज़ीर से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर मुझे इंतहाई खुशी हुई है और कुव्वत, बहादुरी, दिलेरी, मर्दानगी पैदा हुई है जिससे हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सारी कौम इसी तरीके से हो जाए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए समझौता ना करे। और पहले जो प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जेक्टिव रहे हैं वो तो एक सेक्रेटरी डिफेंस के फ़ोन पर ढेर हो जाते थे, मगर इमरान खान साहब ने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या पहुंचेगा, नुकसान क्या पहुंचेगा, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारी खुद मुख्तारी हमें अजीज़ है। इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। अगर उसने जवाब दिया है तो पूरी कौम जो है वो उसके साथ इस बात पर खड़ी है कि इस तरीके से ही पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होना चाहिए। दूसरी बात इंतहाई घटिया किस्म की, और पाकिस्तान को इस तरीके से मुखातिब होकर जो अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उसने पाकिस्तान को तवाइफ का लफ्ज़ कहा है जिसे हम कोठे वाली कहते हैं। उसने इस तरीके से पुकारा है। इसकी कड़ियाँ यही फ़ोन के साथ मिलती हैं और उसने ये कहा है, और उसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मेरा खून खोल रहा है। ये ना समझना कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर गए हैं अफगानिस्तान में तो वो अमन के लिए गए हैं। हमें इस बात पे बहुत ज्यादा तैश है। आप गुफ्तगू करते हो, आपकी औकात क्या है कि पाकिस्तान को आपने तवाइफ का कोठे वाली का लफ्ज कहा है। आज भी आपके लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान खिदमत कर रहा है और आज तक अफगानिस्तान की खिदमत की यह हराम खोर, शर्म आनी चाहिए। तुम जिसके खिलौने बन के बात करते हो, मुल्क दुश्मन के, CIA के और मुसाद के, इजराइल के, अमेरिका के, तुम बात करते हो चंद माह की बात है, वहां तालिबान का झंडा लहराएगा तुम नजर भी नहीं आओगे। यह बात आप याद रखें। तीसरी बात, CIA का चीफ पाकिस्तान आया है। इमरान खान साहब ने उससे भी मिलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसके लेवल के लोग आए हैं वही मुलाकात करें। इनका मकसद कि जो एजेंसीज के, हमारे पाकिस्तान के, ISI के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो उनसे मुलाकात करें क्योंकि उनके मुतल्लिका है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मगर मुखालफों ने ये कहा है
کہ وہ عمران خان سے نہیں ملے، وہ آرمی چیف سے ملے ہیں، آرمی چیف سے بات کر رہے ہیں، عمران خان کی اس میں اہمیت نہیں ہے۔ تو میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف کے متعلقہ ہی وہ بات تھی، آئی ایس آئی کے متعلقہ ہی وہ بات تھی جو سی آئی اے کے چیف آئے ہیں۔ تو عمران خان اگر ملاقات نہیں کی تو وہ اپنے لیول کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جگنو محسن ہے اس پر جو حملہ ہوا ہے، وہ سیاسی طور پر ایم پی اے ہیں، وہ سید گرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی جب بندہ سیاست میں آ جائے، وہ خواتین ہو یا جینٹس ہو، تو ان کی جو مخالفت ہے وہ ان کے حریف کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ حملہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب وہ جلسہ کرنے کے لیے جا رہی تھی تو دوسرے مخالف فریق نے ان پہ حملہ کر دیا، تو وہ بچ گئی، بال بچ گئی۔ فائرنگ جس نے کی، وہ گولی جو تھی وہ بریک ہو گئی، رک گئی اور وہ گولی نہیں چل سکی۔ تو یہ بات اچھی ہے کہ کوئی نقصان بڑا نہیں ہوا۔ تو جو این جی اوز ہیں وہ اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ سیاست اور صحافت یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر ہم سیاست کر رہے ہیں تو اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، سیاست میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور صحافت میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر سیاست اور صحافت کے اصول علیحدہ ہے۔ تو اس کو پاکستان کے ساتھ نہ جوڑا جائے، یا حامد میر یا ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہم پاکستان کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قوم اب بہت زیادہ غصے میں ہے کہ پاکستان کے خلاف اتنی زبانیں دراز ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اداروں کو اتنا ملائم کیا جا رہا ہے، اور دشمن جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، جس پر ہم اور پوری قوم ایک پیج پر ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہاں انسان کی، میری، کسی پرائم منسٹر کی پاکستان کے مطابق کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں ریاست پاکستان کی جو عزت اور توقیر ہے اسے برقرار رکھنا ہے۔ ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔